Tiyambahan double. Yung sa labaw sila Juan? House! No. Rese! People. Susuwa lang. Tablo. Competitive to sila. Kaya Rese ah. Competitive. Uy, muntik na. Pinabirada yan. Mabas. Isa lang. Wala nang power mga ganun? Wala nang power. Wala pa nga ba? Saan? 12 ah. 12. Ako yan. Ayun, 12. Sabi mo eh. 12! Triple! Triple! Nasa bulls na rin sila. Tabla na, Bulls. Ayun o. Oo. Sila pa rin. Uy, wala, grabe. Ay, surbol na Bulls eh. Ayan o, cherry o. Cherry. 400. Wala. Ayun, ayun. Sino mo, Cherry? Ah, balupit. Kalaban din yan. Hmm! Kawanta. Oh, tabla! Kalaban yan. Kawanta. Tabla. Saan mo ito sabi yung meron? Nawala niya pa rin ang yung bulls. Ay, musang... Ikaw may panikamot, diha? Uy! Sa? Hindi, bulls lang. Sa lang. Wala, surbol lang dyan, Rodolph. Surbol kayo? Sila ano, dyan. May habol pa sila dyan. Cherry. May habol pa sila? Cherry. Ay, layo. Puro triple Ayan o, tarada. ayan o. Pag yung cherry niya yan, Cherry, wala na. Talo sila. Uy! Ay! Ay! Ala! May habol sila eh. Oh! May habol yan. Tawan! Masarap ka kapi si Tupi. Talunin mo, Pe. Talunin mo, Pe. kinakabahan na yun si Juan. Kurog na gamot, May oh. habol yan. Nakakabente na yan. Kurog na gamot. Patay! Wala na, zero. Ano na yan? Pag sumot niya, wala na silang habol. Ay, kaso sadya din to isa eh. Lalayo. Oh? Oh, wala. Si Tupi natatapos. Ano? Sabi na yung sabon natin. Uy! 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 Sakto! Sayang! Meron, ikaw na pala. Mamadali kasi. Nawala yung people na kagawa, no? Serious ka po? Nagurog naman kayo. Nakakabahan na yun. Hindi ka lang, hindi pumasok. Kinakabahan ka kasi. Nakiliti eh. Nakiliti. Ginawakan ba ito? May kiliti ito si Dan. Gumanon lang eh. No, plus pala eh. Ayan o. Yan yung panira talaga. Ay! Wala na, okay na, Pe. Winner na, winner! 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 1-0. 1-0. Kalaban yan. 1-0. Silaw na, silaw na. Ha? Marami ulit. Uy, Close ba yun? Close ba? close. Oh, grabe ay. Close agad, 19-19. 19. People. People. Oh, wala.
natigil eh. Pero kung dire-diretso yung pasok sa akin lang. Hindi lang. Loh, yun, naninood na. Naninood na. 1-0, lamang sila tupi. Uy, double. Ball. Dayan. Double. Isa na lang. Isa na lang, isa na lang. Isa lang. Oh, isa pa. Isa pa ulit. Okay. Ano ba yan ang lalo? Sobrahan ka sa practice, Tiberon. Sobrahan sa practice. Practice eh. Gabi-gabi ba naman eh. Ano, hindi pa rin ba sila? 18 pa rin. Diyan na bahala daw dyan. Diyan na bahala. Oh, close na. 17. Oh, wala. Still, isa. Muntik. Ay, nagpanghay. Isa lang ha, Ay. isa lang. Isa lang. Ay. Okay, 15. 15. Triple. Oy, muntik ba triple? Nawat. Pinigilan tumira. Ang tumira. La double tirada. Wala talaga. Wala, zero. Zero. Lo. Ayan na. Layo na. Huntik. Dara. Double pa naman tirada. Tirada niya eh. No? Double triple Lumampas lang. Hoy, close na. Close ka, hoy. Wala na ninood, no? Close eh, guyaway. Pinapahabol talaga. Sana lang. At least may isa, no? Hindi zero ba? Isa na lang, Pe. Okay, oh, close. Dalawang bahay naman. 16 pa sila. Oh. Close ka, hoy. Over practice. Wala. Wala na. Kakahabol ka niyan eh. Ayan na, tapos si Diana naman mag-close yan. Tracy. Hintay niya talaga sa Tupi, paborito tupi yan. triple yan. Sabi, titira si Tupi, triple eh. 14, 14. Nandiyan na naman kayo sa... Triple eh. Hirap pa naman yung 14 yan siya. Wala man nginig pala. Wala man nginig. Oh. Triple pa. Dalawa lang. Triple. Dalawa. Triple. Close. Sa triple ba yun? Hirap na. Oh, dusi. Hoy, muntik na. Uy. Ay, sinadya. Dalawa. Dalawa, isa na lang. Wala, isa pa. Close! Wala. Close! Close. Labas ba? Labas? Sayang naman. Ang lapit. Labas ba yun? Labas lahat.
Parang ang lapit eh, no? Tingnan mo, Pe. Baka pasok yung Pe. Sayang, Pe. Sinabi ni Jan na labas. Oo, sinabi ng laban ng gagawin. Pasok pala, no? Tignan mo. Bago bunutin. Oo. Lang. Kasi na. Dapat mo kasi tingnan mo bago bunutin. Dosi. Na lang. Habol talaga. Oy! Close! Bulls! Check! Ayan na, Bulls! Paborito! Woo! Wow! Paborito tong Pe. Cherry. Ay! Oo. Labas. Abot ba? Hindi. Sure ball kayo. Isa, triple Bulls. Isipin mo 300. 400. Sige. Si Tupi. Ayan na. Natatapos. Tapos ang laban. Ayay ka. Wala, pinahabol kayo dyan. Dalawang dosis. 12 pa kayo eh. Ipa-close lang sa inyo daw yung 12. Isa. Tapos tapusin na nito Pi. Kaya yung tatapos. Lo. Wag tiray. Ayan na, nagkita na naman sila sa bulls. Kinilig na naman. Mahirap pag kinilig eh. Kita na naman sila sa bulls. Oy! Oh, isa. Dalawa na lang. Ayan na, dalawa ito. Pang dalawa talaga to. Oy! Boss! Dalawa. Oh, dalawa. Mga pero ngayon Kung siniwan yung Pe. Kung pinwan. Wala. Bigay kayo. Wala nyo dyan. Patay na. Eto na. Pag tumama. Last shot. Labas. Labas! ginabahan na. Ay! Ayan o. Ito talaga. Woy! Uy, dandanin. Apat! Apat! Ayaw pa ako. Apat! Apat! Apat to toy. Sure ball. Uy, one. Lo. Wala na. Apat yan eh. Winner 2-0. Winner to pay Dayan. Congrats. Congrats.